Ahí estamos grabando. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos al canal. Hay gente, la mayoría, muchos queremos Robux. Sí, queremos Robux, chicos, de eso. Creo que ya nos pasé. Bueno, el caso es que no se sientan mal si no tengan Robux, ya que hoy les traigo una forma de cómo ganar uno totalmente gratis en Roblox. Ok, te voy a enseñar cómo ganar un collar. Te voy a enseñar cómo ganar la ropa esta y su collar de fuego. A ver, ¿dónde está el collar que no lo mostré ahí? Sus pantalones tan chidos y su ropa. Y también el accesorio de su cuello, a ver. Este también se los vamos a poder ganar. Bueno, quédate hasta el final del video porque hoy te voy a mostrar cómo conseguirlo. Empezamos. Primero tenemos que meternos a Ready Player 2. Es que hay pan y quiero que me compre. Pan. Ay, ya quiero pan. Díganme, compras pan, por favor. Compra lo que tú quieras, una paleta pan, por favor. Ana, es que estoy grabando mi... Bueno, que... Ala, ¿qué hicieron? No me pudo comprar ni siquiera un pancito mi abuelo. Bueno, el caso es que les voy a enseñar cómo conseguir eso. Primero lo que tienen que hacer es irse a donde está el collar. ¿Ven? ¿Dónde está? ¡Ahí voy! Mientras vengo, chicos. Mientras van a ver mi pantalla un poquito. Like the number 3 in Ready Player One. 3 is a magic number. Number 7 is a number that comes up a lot in pop culture and in video games. Kind of collecting 7 pieces of something is something that would come up in Dungeons and Dragons modules, and also in like Sonic the Hedgehog had 7 Chaos Emeralds that were red, yellow, blue, cyan, white, purple, and green. Once you collected all of them, that's what you had to do to, I think, defeat Dr. Eggman and win the challenge. But there are a lot of quests that involve the number 7, and some songs that involve the number 7. And so I saw that was a way to... Through the book and through the movie, and part of the fun, I imagine, of being a sci-fi writer is you're also a futurist in a way. I mean, that's part of the gig of being a sci-fi writer, which sounds really fun. And I think, in Ready Player 2, I think you go even a little further, and there's some really exciting kind of vision going beyond that. When we at Roblox, we kind of did the same thing. We've had vision for 15 years, and it takes a lot of time for some of these things to become reality. But when they do, it's super satisfying. And I'm wondering for you, how's it feel when you see some things in real life come true, after you've written about them? Well, it's gratifying, but I don't automatically assume that it was my book that helped inspire it, unless, sometimes, like with the Oculus Rift, the people who worked on that told me in person that some things from Ready Player One had inspired them. But it's so much easier when you're a writer to just write, wouldn't it be cool, than it is to actually make it. It's like easy for me to design an amazing video game in a story. Yeah. But as you know, it's much harder to actually make the real thing. I think that could be a good thing, though, right? Because us technologists, we can get locked in by how difficult it is to build stuff, where writers and futurists, you have the freedom of the written word, right? There's no limit
to what you Right. can imagine, and then the technologists more have to like figure out, can we really build it? Right. And they're the only ones that can really build it. If it was just left up to the writers, all this stuff would remain a fantasy. But that's something that I remember hearing about Star Trek, the old Star Trek series. They had those doors that would open automatically, and that's what inspired those doors in grocery stores. Like people at home saw that, and Chicos, then perdón real chicos, engineers went and me made voy a it work. enseñar So cómo science fiction's conseguirlo. always kind of played that role of, Ok, chicos, no sé si todavía terminar el video. extrapolating with other technology. Tienen que meterse a la de la collar. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, se meten a este juego, que solo se meten en este juego de Ready Player, le dan se meten donde está el collar y ahí los va a mandar a un juego que ya lo he jugado. Ay, no carga. No carga, chicos. Ay, ya está cargando poco a poco. Ay, creo que esto pasará un video. Ah, ok. No, no. Ah, no. Me trabó. No. Ah, se me trabó. Ah, rayo. What? ¿Qué le pasó a mi personaje? Yo no soy así. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a donde dice biblioteca. Se van a ese. Chicos, creo que ya no les voy a enseñar cómo conseguir eso porque hay una nueva actualización y a lo mejor quitaron todas las cosas que les iban a enseñar. Ay, pero qué feo mi personaje. ¿Cómo quieres que tu personaje sea más terrorífico en este juego? Porque ya no se puede conseguir eso. Se ponen estas piernas, después estas. Me parece que ya no. Me lleva. Ahora lo podemos conseguir. Chicos, creo que hasta aquí dejaré el video. Como siempre les voy a dejar mi para que me busquen y así. Ok, chicos, voy a irme a esto. Bye.